तुम्ही पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास। सध्या हांव बिचोले आयला BMC बिचोली म्युनिसिपालिटी कावन्सिला कडेन आयला, जो चीफ ऑफिसर आसा आनी जो चेअरमॅन आसा तेजे कडेन उलोवपाक आयल्या। जी गार्बेज व्हेहिकल सर्वीस प्रोवायड पब्लिकाक करता ती ऑलमोस्ट एक्सपायर जालेली आसा। हेज्या बद्दल चड म्हायती घेवपा खातीर आमी हांगासर आयलेले आसा। आतां पळोवया ते कितें म्हणटा ते। उजवड हय सर आता शेनवारा आमकां बिचोलीम तुमची BMCची गार्बेजीची गाडी एक सारकी विकट कंडिशनान दिसली। म्हणजे तेका फुडल्यो लायटी ना, सायडीक चेपलेली, पण अशें कशें म्हणून चलतात ते मातशें सांगचें म्हाका। बरोबर आहा तें तुवें घातला तें सारकें आसा। फक्त कितें जालें की आमी न्यू मागलेली गाडी ती आमकां जस्ट एप्रुवल मेळ्ळा आनी ऑलमोस्ट गाडी नवी येयल्या, फाटल्यान आसा आमची। तुमी जाय जाल्यार फाटल्यान पळोवंक शकता। ती आयज रेजिस्टर्ड जातली आनी आमी फाल्यांच्यान ती गाडी ती दवरतले, स्क्रॅपाक काडटले आनी ही आमी चालू करतले। आनी अरावंड 2 years जाली ती गाडी, आनी हेज्या मदीं खंय अपघात बीन जाल्लो जाल्यार कशें म्हणून तुमी रिस्पॉन्सिबल कोणाक ड्रायव्हराक करता आसले काय BMC येता आसले? म्हणजे कशें आसा, म्हणजे ऑटोमोबायल इंजिनियर आहा पळय ताणें तेजेर लक्ष दिवंक जाय। ताका आमी आतां हें दिलां, सांगलां की असलें कितें घडोवंक दिवं नाका म्हणून, तेजी आमी खबरदारी घेतले। ओके, आतां जे डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी एनफोर्समेंटाक ही गजाल कळ्ळ्या, आतां ते चलान जनरेट जातले, तर हेजेर कशें कितें सांगूंक सोदता? कोण भरतलो चलान, BMC काय तो ड्रायव्हर? पळय येवनी न्हू पयलीं कितें तें येवनी चलन आमी डिस्कस करता तेजेर आनी मागीर कितें तें सांगता। आनी सर आतां आनी एक इशू आहा तुमच्याच बिचोली म्युनिसिपालिटीचो, जी शॉप्स आसता ते धाकटे धाकटे गाडे आसता जे मार्केटाच्या फाटल्या वाटेन लायनीन दिल्या, ते आयकपाक येयला खंय तिंकां रेव्हेन्यू जनरेट जायना, म्हणजे बेकायदेशीर दिल्या अशें म्हणटा। तर तुमकां हेजेर कितें उलोवंक अशें दिसता? कशें आसलें तें, जंय मागीर बाजारान गाडे आसले सगळे कडेन आसले ते बरोबर जायनासलें म्हणून आमी कितें केलां की सगळ्यां कडेन एकीच कडेन हाडल्या। एकाच लायनी फूड कोर्ट कसो आमी केला, एकीच कडेन गिरायक तांकां जावं न्ही, एकीच कडेन म्हणजे जे खावपाचें कितें आसा पळय तें एकीच कडेन हाडल्या आमी गाडे। सो तशें इलिगल भितर कांय येना। आनी सर जे आतां फाटल्यान जो व्हाळ आहा न्ही, तेतून व्हरून व्हरून ते गाडेकार खुबशे कचरो उडयता अशें आयकलां। पूण रेगुलरी आमचो रातचे तेंचो धंदो करतात ते, आनी सकाळीं आमची म्युनिसिपालिटी सुपरवायझर आमचो काडून घेता ते सगळे तेंचो कूड। आनी सर जो बस स्टँड आहा न्ही, बस स्टँड थंयसर एक व्हडलो व्हाळ आहा, तेतून ह्या दिसांनी आमकां पळोवपाक मेळटा खुबशे मायग्रंट्स आसता, ते भितर उडक्यो मारता आनी कपडे बीन जळामळा उडयता, आनी ते खंय तरी मागीर फुडें मागीर वॉटर पोल्युशन जाता। तर हेजेर कितें सांगूंक सोदता? तरी आमी आमचे कडसून कितें करूंक मेळटा न्हू, आमी खबरदारी घेता। आमचे मनीस सुपरवायझराक सांगता हांव की थंय लक्ष दी म्हणून, जे जे तेंचो प्रकार चालू आसा पळय तो बंद करपाक आमी ट्राय करता। आनी जी आतां फुलकारां बीन आसता न्ही, फुलकारां बीन तो एंट्री आसता थंयसरूच लायनीन बसता, आनी व्हडल्यो जेन्ना जशी गार्बेजीची व्हडली गाडी बीन येता खबर आहा, तेन्ना ते गाडयेक सुद्दां ट्रॅव्हलिंग जावपाक भितर खूब प्रॉब्लम जाता। तर ते आमी घेतात, पूण कशें आहा सगळीं आमची गोंयकारां आसा ती, कांय तांकां दिसता आमकां की ती फुडें सरची म्हणून आमी तांकां त्रास करूंक वचना। तिंकां असो सोफा बीन दिवंक ना भितर बसपाक बीन? ना, बसोंक आसा थंय, पूण ती भितर बसोंक सोदिना, थंय गिरायक जायना म्हणटा ती, म्हणून ती आमी चडूय हें घेवंक ना, म्हणजे चड स्ट्रिक्टली अशें घेवंक ना, करूनी तांकां धंदो सरोनी वयर आमची गोंयकारां म्हणून आमी सांबाळून घेतला तांकां। तरी तुमचें हें आसा जाल्यार आमी तांकां परत हें करता। आतां अपकमींग इलेक्शन लोकसभा येवपाचें आहा, तर हेजेर कितें सांगूंक सोदता बी? हय, गॅरंटीड आमचो ह्या सायडीक नॉर्थाक श्रीपत भाऊ आसा, गॅरंटीड सीट येतलें। या, थँक्यू। सर तुमच्या बिचोलीन शेनिवारा आमकां एक गाडी दिसली, जी गाडी सारकी फुडली हेडलायटी फुटल्या, पत्रो उखल्ला, आनी आयकूंक येयला की ताका फिटनेसूच नसली म्हणून। हेजेर सर कितें सांगचें आमकां? ऑलरेडी हांवें तो पळयलो आतां, सो तातूंत
आमकां ऑलरेडी 3 व्हेकल्स नवीन आमकां रिसीव जाल्ले आसा. आमच्या ऑलरेडी यार्डान आसा, तुमी जाल्यार वचून पळोवंक शकता. 27 तारखेक आमकां रिसीव ऑफ द व्हेकल्स एंड ऑल विल बी कमिशन्ड. बेगीन ऑल ऑफ देम विल बी कमिशन्ड. दे आर ड्यू फॉर रजिस्ट्रेशन. सो रजिस्ट्रेशन जावन ती ऑन रोड येतली. तेन्ना ही जी कितें व्हेकल्स ओल्ड व्हेकल्स आसा जी बिकॉज ऑफ सर्टन रिजन्स उरलेली ती सगळी डिकमिशन केली. नवीन व्हेकल्स आमी कमिशन करतले सो दॅट गूड सर्वीस आमी दिवंक शकता. आणि सर ती आता डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट बीन तेंचेर चलान काडटलो, तेजेर कितें सांगूंक शकता सर? चलान कशें कितें काय अजून येवंक ना. पयलें जाल्यार वी वील वॉट एवर हे जे आसा ते वी रिस्पॉन्ड टू दॅट. ओके, थँक्यू सर. ज्या पद्दतीन इन्फॉर्मेशन दिल्या चीफ ऑफिसरान आणि चेअरमॅनान बिचोली म्युनिसिपालिटी कावन्सील हेंच्यांनी सांगल्या की गार्बेज गाडयो आयल्या. ही पळया, ही गार्बेज गाडी आयल्या पण अजून रजिस्टर्ड जालेली ना. तशेंच आमी जर मातशे फुडें वयता थंयसर आनीक 2 गार्बेज गाडयो लायिल्ल्यो आसा, ती सुद्दां रजिस्टर्ड जालेली ना. हेज्या फुडें रजिस्टर्ड करतले आनी मागीर ही गाडी चलतली म्हणटा. हे पळया, ह्यो आतां गाडयो अजून रजिस्टर्ड जावंक ना, आयच्या तारखेन रजिस्टर्ड करता म्हणटा.